Senhor Jesus, nós te louvamos nesta noite. Seigneur Jésus, nous te louons ce soir. Comunhão entre as Nous te igrejas. remercions pour encore Agradecemos une por communion nos entre les églises. convidar e por nos reunir Nous te aqui. remercions Não pour nous apenas aqui, inviter mas et em nous tantos rassembler ici. lugares ao mesmo Non tempo, seulement no ici, Brasil, mais dans em plusieurs vários outros endroits, países, au para même juntos temps au Brésil, desfrutarmos da dans tua d'autres pays, palavra, pour sermos qu'ensemble nous puissions redarguidos, jouir de ta Senhor, parole, pelo teu Espírito, nous puissions sermos, être Senhor Jesus, guidés par ton direcionados e esprit, dirigidos por ti. euh, Obrigado, Senhor, tu és que o nous puissions être Espírito da verdade, que dirigés nos par toi, guia a Seigneur, toda a car tu es verdade. l'esprit de Nos vérité abrimos qui nous completamente a guidera ti en toute nesta noite, vérité. para que o Nous nous Senhor ouvrons fale com totalement cada à de toi ce nós. soir Senhor, pour nós que tu colocamos puisses de lado parler toda a avec nossa chacun de nous. resistência. Seigneur, nous Submetemos a mettrons à nossa côté de nous mente toute ao notre Espírito. résistance. Senhor Jesus, tomamos a Nous decisão de remettons notre mudar a nossa pensée à mente. l'esprit. Senhor Jesus, de Nous prenons aceitar la a tua décision de direção. changer notre pensée, Obrigado pelo Espírito que d'accepter ta habita em direction. nós. Merci Senhor, pour faça-nos ter l'esprit qui essa habite en nous. consciência Seigneur, e essa fais que convicção, nous ayons la Senhor, conscience que tu et la habitas em conviction nós. Nos guia, nos que dirige tu e nos habites en ensina. nous, nous Abençoa-nos guides nesta et noite. nous Em enseigne. nome de Jesus. Seigneur, bénis-nous ce soir. Agradecemos Amen. Au a nom de todos Jésus. os irmãos e irmãs presentes Nous remercions à tous les aqui frères et sœurs présents em Sobradinho, no Polo de Sobradinho, Distrito Federal, à a todos os Sobradinho, irmãos e irmãs, au DF, igrejas que nos District assistem fédéral, via frères et YouTube, sœurs des não églises, só no Brasil, et América do ceux Sul, qui nous outros regardent lugares. sur YouTube, Nos non alegramos seulement au que, Brésil, mesmo aussi l'Amérique virtualmente, du Sud, podemos estar nous em nous comunhão uns réjouissons. com os outros. Même virtuellement, nous Aleluia que o sommes en Espírito communion vence les até uns avec mesmo les as autres, barreiras tecnológicas, né? car O l'esprit, il peut Espírito, vaincre même les ele barrières, pode la envolver toda technologie. a terra ao mesmo tempo. Il peut nous Falar em todo lugar, rassembler porque toute ele é la terre au même temps onipresente. et parler en Louvado seja o tout Senhor lieu por car il est essa comunhão entre as omniprésent. igrejas, cujo tema Loué soit le é Seigneur pour este la que está communion entre aqui. les Podemos ler églises, todos juntos? que le thème est O celui qui est derrière nous. Espírito Pouvons-nous da lire? verdade nos L'esprit guiará de a vérité toda nous verdade. guidera Amém. à A toute toda a verdade. vérité. Então, Toute a vérité. palavra de ontem, Donc, a mensagem la ontem parole liberada d'hier, pelo irmão Joquismar em Fortaleza, le message uma 1 palavra donné muito par crucial, frère Joxmar à creio que todos Fortaleza, nós c'était estamos un aqui message vraiment important acompanhamos. Se você pour não nous tous qui teve sommes como ici, acompanhar, que nous avons acompanhe, suivi. ouça, Si vous para n'avez que pas eu então l'opportunité, você il possa faut também écouter entender o que vai ser pour falado que vous hoje à puissiez aussi noite. comprendre Amanhã à noite qu'est-ce segue que com a nous allons mensagem parler ce 3 com o soir irmão Flávio et Gaspar, aussi a demain partir do soir Polo de le Bauru. message 3 E avec terça pela Flávio manhã Gaspar à Bauru segue pelo Polo et de mardi Uberaba com o matin, irmão Miguel Mar. ça va E continuer também avec cada le polo, em alguns lugares, polo tem d'Uberaba. também as suas Chaque palavras polo regionais est dans des para endroits os et irmãos ils ont le locais. message régional aussi Louvamos ao Senhor pour por les este frères tema, locaux. certamente Nous louons le escolhido pelo Seigneur pour le Espírito, thème. porque hoje neste C'est l'Esprit qui a mundo choisi, tão certainement, car dans conturbado, le monde d'aujourd'hui, cheio de vraiment le mentiras, monde e cada vez rempli mais de as mensonges mentiras et imperam, encore plus. nós Le precisamos de mensonge estar règne. firmados na Nous avons verdade. besoin Todos d'être concordam? affermis dans la Nós que vérité. conhecemos a Est-ce que vous êtes verdade, d'accord? primeiramente, Nous qui o que connaissons la é a vérité, verdade? Quem é qu'est-ce que c'est a la vérité verdade? d'abord? Vamos ler então Qui João est la 14, vérité? versículo Allons lire Jean 6, 14, versículo que todos nós Jean já 14, conhecemos. 6. Nous connaissons bien Para ce ganhar verset tempo, déjà. está sendo projetado. Pour gagner du Os temps, irmãos anotem. nous allons Vamos ler mettre juntos? sur les projections. Respondeu-lhe Allons lire Jesus: ensemble. Eu sou o Jésus le caminho dit, e a je verdade suis le e chemin, a vida. la vérité Ninguém vem et ao la vie. Pai senão Nous por ne mim. vient au Père Então que está par muito moi. claramente definido na palavra C'est que a clairement verdade é uma pessoa. A défini dans la verdade parole que é o la mesmo vérité, Cristo. c'est une personne. Ele é a La verdade. vérité, c'est Christ. Fora de Cristo C'est lui la não vérité. há verdade. En dehors de Tudo Christ, il n'y é a pas de vérité. vaidade. Vaidade Tout é o est vanité. contrário da verdade. La vanité, Vaidade c'est le contraire de relacionado la com mentira. vérité. Vaidade e mentira são sinônimos. Vanité liée au Este mundo mensonge. Vanité et está mensonge sont des imerso synonymes. na vaidade, na Le monde, mentira. il est Tem um pai immergé da dans le mentira, mensonge. que é Satanás. Il y a le père du Mas, mensonge aleluia, qui c'est nós Satan. estamos na Mais verdade. alléluia, A nous sommes verdade, dans la vérité. Cristo em nós, a La esperança vérité, da glória, Christ en habita em nous, você e em l'espérance mim. de la gloire, Como? habite en Pelo vous et en moi. Espírito da Comment? verdade, que Par foi l'esprit de dado a vérité nós qui a été depois da donné à sua nous morte
na cruz, depuis depois de da sua sa mort ressurreição, e à la lá em croix. João 20 e Après 22, la quando ele résurrection, encontra os discípulos dans Jean naquele 20, quarto 22, fechado, quand il todos rencontre ali les com medo, disciples dans la chambre o Senhor fermée, entra e ils avaient peur là, aparece tous. Et le exatamente Seigneur como este entre, Espírito il da verdade, apparaît o Espírito que dá vida, comme e esprit de vérité. sopra para dentro dos discípulos, L'esprit qui donne la vie, il recebei souffle, o Espírito Santo. il dit, Ali recevez, foi a recevez primeira le semente do Saint-Esprit. Espírito semeado na humanidade. C'est ça E a la partir première dali, semence de todo l'Esprit aquele que sémée dans crê l'humanité. recebe o Et à mesmo partir de ce Espírito. moment, tous ceux qui E esse croient Espírito é o reçoivent le même Espírito que esprit. nos Et cet conduz a esprit, toda c'est verdade. l'esprit qui nous Ele é o conduit en Espírito toute de vérité. Cristo. É o Il Espírito est Santo l'esprit du que Christ. nos conduz Il est a l'Esprit Cristo. Saint O qui nous que é conduit à guiar Christ. a toda a verdade? O que esse Qu'est-ce verbo que c'est guiar guider en toute ele vérité? representa? Qu'est-ce que le verbe guider Todos nós peut estamos représenter? hoje, acho Il que représente todos nós que liberamos aujourd'hui nous a tous, palavra, nous nós gostamos de qui voltar pouco partageons la pro grego, parole. não é? Para ver o Nous significado aimons desta bien palavra, voir das les Grecs palavras, pour para voir la entender melhor o signification du significado mot, do que pour ela diz, comprendre porque la às vezes signification. na nossa própria Qu'est-ce língua, qu'elle no dit? português, no inglês, no espanhol, não dá Des para fois au expressar portugais, todo o anglais, sentimento espagnol, daquela palavra. des fois O on que n'arrive pas é à exprimer tous les guiar sentiments de a la toda a parole. verdade? Esse verbo Qu'est-ce que ça guiar veut dire guider en significa toute vérité? orientar, Le verbe guider, direcionar ça veut dire como donner une orientation, professor. diriger comme un Professor serve professeur. para o quê? Un Orientação, professeur, né? de quoi il Para sert? Il donne orientar, les orientations para guiar. pour E donner, aqui em João 14, pour guider, versículo instruire. Jean 16, 14, e eu rogarei ao Pai, e 14, ele vos dará 16. outro consolador, Et moi, je prierai le Père, il vous donnera notre a fim de que consolateur, esteja para sempre convosco. afin 17, qu'il o demeure Espírito éternellement da avec vous. verdade, que o L'esprit mundo de não pode vérité receber, que le monde porque ne não peut vê, nem recevoir, o conhece. parce qu'il ne le Vós o voit pas, conheceis, il ne le claramente connaît dizendo point. aos Mais discípulos, né? vous, Vós vous o le conheceis, connaissez, je dis aux porque ele disciples, habita vous, convosco. vous le Quem connaissez, habitava com car eles? il demeure Jesus, né? avec vous. Qui était avec Estará em eux? vós. Qui habitait avec eux? Então Jésus. ele Et il fez sera essa en vous. jogada de palavras que o Il a Espírito da fait verdade habita ce convosco. jeu de mots Vós o que conheceis. l'esprit de Mas vérité não só habite en habita vous. convosco. Et vous le connaissez. Vai chegar um dia, Non seulement pouquinho qu'il demeure depois, avec vous, alguns dias depois, mais un jour, estará em bientôt, vós. quelques jours après, Você il quer sera alguém, en vous. você sabe a diferença de alguém habitar com você Est-ce que e la alguém différence, estar em c'est você? quelqu'un être É uma grande avec diferença. toi Habitar com você et ainda être é algo en toi? externo. C'est une É ao grande lado différence. do lado. Être Mas avec, c'est estar em você extérieur, à significa côté. uma Mais être habitação en vous, permanente. c'est une 24 habitation horas. permanente. Nesse período 24 sur de 24. festas, vamos colocar Dans assim, les moments de feriado, fête, você les, acha les, muita les, pouca les jours coisa fériés aberta. comme nous sommes là, Hoje precisei comprar et algumas coisas, uma les canetinha magasins ne sont pas amarela, não ouverts. achei, né? Si tu veux Falei, acheter, opa, deixa eu ver se je voudrais acheter algum un mercado stylo, está aberto. E tem uns mercados je veux voir s'il y a un 24 horas abertos. supermarché ouvert. Eu cheguei lá, Mais il y a des achei o que eu supermarchés queria. 24. Aleluia. 24 heures, O j'ai trouvé ce Espírito que da j'avais verdade besoin. é 24 horas. L'esprit de vérité, Amém? il est 24 sur 24. Habita em você Il e habite habita em en mim. vous. Este Il Espírito habite da en moi. verdade, C'est como diz l'esprit aqui de no vérité. versículo 17 Comme que dit nós ici dans lemos, les versets 18 fala assim: 17 que nous não avons vos lus. deixarei órfãos, voltarei para Et je ne vous laisserai vós. pas Eu queria parar orphelins, um pouquinho nessa je viendrai à palavra vous. no versículo 16. Outro Verset consolador. 16, l'autre Outro consolador. consolateur. O Senhor Jesus na terra, L'autre consolateur. enquanto ser Le Seigneur humano, Jésus sur filho terre, do homem, en tant qu'un être ele humain, era le Fils de l'homme, alguém que guiava il os seus était discípulos. quelqu'un Discípulos qui seguiam. guidait ses disciples. Tem um Les versículo disciples les suivaient. em, Il y a un acho que verset em Lucas, né? Que fala: não dans Luc, chamareis a vós guias, porque há um só vous n'allez guia, pas appeler Cristo. vos guides, parce qu'un seul Amém? guide est Christ. Cristo é o Amen. único guia. Christ, E o Senhor c'est le Jesus seul na guide. terra, ele era um guia. Ele guiava os discípulos o Le Seigneur seguiam. Jésus sur terre, il Mas était un quando ele guide, diz il aqui, guidait les outro disciples les consolador, suivaient.
Essa Mais palavra quand il dit l'autre consolateur, consolateur, no original le mot grego, consolateur dans l'original, parakletos. E sabe o que ça é o veut dire parakletos? parakletos Eu quero até ler para en grec. vocês o que Paraclète en significa grec, je vais lire esta la palavra. définition de Parakletos. paraclète dans le dictionnaire. Paracletos. Aqui. Paracletos. Voici, Chamado, paracletos, convocado appelé a estar do à lado de alguém, convoquer, à être especialmente à côté de convocado quelqu'un, a ajudar et alguém. spécialement appelé Que coisa à aider maravilhosa. quelqu'un. O Espírito Quelle Santo, o merveille! Espírito da verdade, L'Esprit Saint, convocado l'Esprit de pelo vérité, Pai, foi chamado est pelo Pai, appelé par le Père, enviado pelo Pai, depois da morte de Jesus envoyé e da par sua le Père. ressurreição, porque Après la antes disso mort não de poderia. Jésus et de sa O résurrection, Espírito avant ça, glorificado, ce o n'était pas Espírito não possible. podia ser dado até que Jesus fosse L'Esprit glorificado. glorifié, Hoje il ne partimos pouvait o pas pão. être donné jusqu'à Este ce que Jésus momento em soit que glorifié. partimos o pão, Aujourd'hui, nous tomamos pouvons do pão e do rompre le pain. cálice. Nós não Nous apenas prenons du agradecemos ao pain et Senhor du pelo vin. sangue que Ele derramou, Non seulement nous pela sua remercions le Seigneur redenção par le sang que qu'il a completou versé a pour nossa sa salvação, rédemption, mas tudo isso pour notre veio o salut, quê? mais aussi Veio trazer-nos grande vient presente, nous amener que un é o grand cadeau, Espírito Santo, o Espírito da que c'est verdade. l'Esprit Saint, O Senhor Jesus teve que l'Esprit de viver vérité. 33 anos e Le Saint meio Jésus, il a vécu preparando 33 ans et este dom, demi. Il o a dom do préparé ce Espírito don, Santo, o dom le do don du Espírito Saint-Esprit, da verdade. le Irmãos, quando don você de recebe um l'Esprit de presente, vérité. como é que você Quand vous recevez un reage ao cadeau, presente? quelle est Hã? votre réaction avec le cadeau? Quando eu vim agora Comment? da Suíça com a minha esposa, nós trouxemos alguns Suisse. presentes para os nossos familiares. Quand je viens de Lucas, meu Suisse avec filho, ma femme, a j'amène des minha cadeaux à cunhada, ma receberam famille, mon muitos fils, presentes. ma Eu tenho certeza que eles belle-fille. não ficaram Ils ont indiferentes. reçu beaucoup de cadeaux. Ils n'étaient pas indifférents. Receberam um presente Ils ont reçu des mostra cadeaux. que alguém pagou um preço Ça por montre ele que quelqu'un e a que payé un prix valoriza a quem deu. et qui donne la valeur à O celui qui Senhor, a donné. Ele valoriza cada Le de Seigneur, nós. il donne la E valeur à Ele chacun de nous. pagou um preço Il a altíssimo payé un de prix très 33 anos e élevé, meio para viver 33 essa ans vida et humana, demi, pour terminar vivre na cette morte da vie humaine, cruz, a fim de finir que dans une este mort sur la presente, croix, pour que essa ce cadeau, bênção prometida, la o bénédiction Espírito da promise, realidade, da l'esprit de verdade, réalité, de vérité, pudesse ser dado a você puisse e a mim. être donné à Então, vous et à quando moi. partimos o pão, Quand nous não rompons le apenas nos pain, lembremos do sangue non derramado, da que nous vida allons souvenir liberada, mas du vamos sang também versé, agradecer ao mais nous Senhor. allons aussi Obrigado pelo teu souvenir, grande nous allons presente. remercier le Presente que Seigneur pour les hoje grands me guia. cadeaux. Le Presente que gâteau hoje qui me me guide. orienta. C'est un Não cadeau qui apenas me peut me donner de consola. l'orientation, pas seulement pour A me palavra consoler, consolador, ela pode consolateur, ainda ficar limitado no seu elle peut sentimento être limitée. emotivo, me consola quando Consolateur eu à estou triste. l'émotion, Não, quand je suis na triste. verdade, esse Dans la consolador, vérité, ele nos pega pela consolateur, mão, o il nous paracletos, prend par ele la nos main, paraclète, representa, ele il nous julga a nossa représente, causa, ele il defende juge a notre nossa causa cause, il junto ao Pai, défend notre ele cause nos devant le guia Père, il a nous toda a guide verdade. en toute Quando vérité. nós nos desviamos, ele vem e Quand pega nous pela sommes mão, não é por déviés, aqui il nous não. prend par la main et dit non, c'est Por par isso que là, muitas vezes c'est pas par tribulações vêm, ici. C'est pour ça que les passamos por tribulations nous arrivent. sofrimentos Nous que passons nós par não des entendemos. souffrances Sabe por quê? que nous ne Porque o comprenons Espírito pas. Santo fala assim, você está Pourquoi? Parce que tomando le o caminho errado, Saint-Esprit, eu tenho que si corrigir sua vous razão. avez pris un mauvais chemin, je vais corriger Louvado seja o votre Senhor route. pelo Loué soit Espírito le que nos Seigneur guia a pour toda a l'Esprit qui verdade. nous guide en toute Toda a verdade vérité. significa em Toute tudo vérité que nós signifie fizermos a partir da tout ce nossa que nous allons regeneração, faire tem que à partir resultar de em notre uma pessoa, régénération. que é Jesus Cristo. Ça va résulter Nossas dans une ações, personne, nosso c'est viver, Jésus-Christ, nossas nos palavras, actions, nossa atitude tem que ter notre apenas uma attitude, expressão: une seule a pessoa de expression, Cristo. la personne du Se a Christ. minha vida ela não Si ma expressa vie, Cristo, elle n'exprime pas então o Christ, Espírito vai fazer de tudo donc para l'Esprit fera te tout moldar, te provar, pour para te prouver, pour éprouver, pressionar aqui, pour pressionar ali, presser, para te perscrutar, pour a fim te de que você seja examiner, conduzido à pessoa pour que de Cristo, garantir a que tu única sois conduit verdade. à Christ, Efésios la seule capítulo vérité. 4. Éphésiens chapitre 4. Efésios 4. Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4, Versículo verset 17.
Ephésiens Isto, 4, portanto, 17. digo, no Senhor testifico, Voici que donc não j'ai mais dit, et ce andeis que como je déclare dans também le andam os Seigneur, gentios, na c'est que vous na ne devez vaidade dos plus seus marcher próprios comme les païens pensamentos. qui marchent Não selon la andeis mais vanité de como, leurs porque pensées. nós Ne marchez andávamos plus, como. parce Nós éramos qu'auparavant como on marchait comme gentios, ça. certo? Andávamos Auparavant onde? nous étions des Na païens. verdade? Est-ce que Não, nous na marchions dans vaidade. la vérité avant? Non, Engraçado, c'était né? dans la vanité. Só você muda duas Sont letras. vanité et vérité, ça change Vaidade, deux lettres. verdade. Vanité, vérité. Cuidado para a gente não cair no engano, hein? Faites attention, ne Uma tombez palavra que pas dans la começa com V e tromperie. termina com E. Le mot qui commence avec V et termine avec Nós E, podemos cair na vaidade. on peut A tomber dans la vaidade nos vanité. engana. Ontem o irmão La Jocmar falou vanité muito nous claro sobre trompe. Joxmar, il n'a distrações. parlé Tirar beaucoup do de foco. distractions, de nous retirer le Hoje, focus. exatamente Aujourd'hui, o que está exactement, repleto ce neste qui est mundo, o que rempli dans ce Satanás está monde, bombardeando c'est que este Satan est en mundo, train de não apenas o mundo secular, bombarder, non onde pela seulement dans manhã, le né, Vicente Pires, o monde querido trouxe luz, que até mesmo séculaire, no mundo, où le matin, no nous que diz avons vu respeito même ao dans, convívio na igreja, no meio do povo au de milieu Deus, chrétien, au existe milieu du muita peuple de Dieu, vaidade. il y a beaucoup de vanité encore, Coisas que beaucoup de parecem choses. ser piedade, Il y a mas não l'apparence são. de la É piété, pura mais ne sont pas. vaidade, C'est imitação. ça, c'est la Tem a vanité, les forma da imitations. piedade, Il y a la mas forme não de tem o piété, poder. Sabe por mais quê? il n'a Como pas la diz 2 Timóteo puissance. 3. Porque 2 a Timothée 3 dit, realidade não está ali. parce Tem qu'il n'a apenas a pas de aparência. réalité. Il y a une Nós também apparence. temos que tomar muito cuidado Nous com devons faire todas as attention coisas que avec parecem beaucoup de ser choses Cristo e não qui são. semblent être Christ, mais ne Por sont isso que pas. é necessário que nós C'est tenhamos pour ça qu'il est espírito nécessaire de que sabedoria nous e de ayons revelação. l'esprit Essa de foi a sagesse et de oração do apóstolo révélation. Paulo em Voici Efésios la capítulo révélation 1, de l'apôtre versículo 17 Paul e 18, dans dizendo, 1, ele 17 et orava pelos 18. Efésios para que eles Il tivessem o prie aux espírito de Éphésiens qu'ils sabedoria puissent e avoir de l'esprit revelação, de para que sagesse et de révélation, conhecessem as pour qu'ils coisas puissent connaître referentes a les Deus. choses Por quê? concernant à Porque a Dieu. vaidade, ela Pourquoi? distrai. La E vanité, este c'est mundo une hoje está distraction. cheio de Et vaidade. le monde est Ontem, rempli de na palavra, distractions. foi muito bem explicado, não Dans vou la parole, repetir. on a bien Não expliqué, je ne vais pas apenas nas répéter, coisas seculares, non seulement dans les choses mas eu euh, temo muito de ce que siècle, mesmo nós, o je nosso crains viver beaucoup, cristão, même nous, de nas notre vie coisas chrétienne, referentes à palavra dans de des Deus, choses referentes às référentes à coisas la que parole de Dieu, parecem ser, ça nós semble, estejamos caindo também nous numa allons certa tomber forma de aussi vaidade. dans une Vocês compreendem o forme que eu de quero dizer? vanité. Comprenez-vous ce que je veux dire? Muitas, às vezes, atividades, Il y a beaucoup muitas d'activités, coisas que parecem beaucoup de ser, choses mas o qui conteúdo não semblent, é Cristo. mais le contenu n'est pas E aí Christ. nós somos enganados, somos Et nous sommes trompés, distraídos. Então, nous sommes irmãos, nós distraits. andávamos na vaidade dos nossos Nous avons pensamentos, marché dans como la diz esse vanité de versículo, nos pensées. obscurecido de entendimento, Nous alheios étions à vida de Deus por causa da ignorância. notre Versículo 18 intelligence lá, Efésios 4, obscure, 18. étranger à la vie Por de causa da Dieu à cause de ignorância que vivem, l'ignorance pela qui est dureza en do eux, à seu cause de coração, os l'endurcissement quais, tendo se de tornado leur cœur. insensíveis, Ayant se perdu tout entregaram à sentiment, dissolução para com se sont avidez levés à cometerem dissolution toda sorte pour de commettre toute espèce impureza. d'impurité Versículo 20. quant Mas à la não cupidité. foi Mais assim que vous, aprendestes a ce Cristo. n'est pas ainsi Se que vous é avez que de appris fato Christ. tendes ouvido, 21. e Si nele demain vous fostes avez instruídos, entendu et si vous avez segundo conformément é la a vérité verdade qui est en em Jésus, Jesus. et en lui que vous avez été Louvado instruit. seja o Senhor. Loué soit le Nós Seigneur. precisamos Nous, ser instruídos nous devons être segundo é a instruits verdade em Jesus. selon la E vérité quem de pode nos Jésus-Christ. instruir? Qui Quem é peut nous capaz instruire? de nos Qui instruir, est nos capable de ensinar? nous instruire et nous enseigner? Não são homens. Ce n'est pas les hommes. Louvamos ao Senhor Ne sont por pas des todos hommes. os irmãos Nous louons que le Seigneur pour chaque compartilham frère a palavra. et sœur Mas antes dos qui peuvent irmãos, partager la nós temos parole, alguém superior que mais está il y a dentro de você, quelqu'un dentro de mim, supérieur que é o au-dedans Espírito Santo. de nous. O C'est le Espírito da Saint-Esprit, verdade. l'Esprit de A vérité, unção que l'onction nos ensina todas as qui coisas. nous apprend. Nós temos que crer nisso. Nous devons croire à Temos ça. que exercitar, cada Nous de devons nós temos exercer, que exercitar, chacun de nous, viver neste Espírito. vivre en esprit. Infelizmente, ao Malheureusement, longo da nossa vida cristã, pendant diferentes notre vie chrétienne, au long de notre vie antecedentes que estão chrétienne, presentes aqui,
des différentes viveram expériences. ah, Beaucoup a ont vida cristã, vécu na vida da la vie igreja, chrétienne dans la vie de l'Église, outros em grupos cristãos, d'autres dans des groupes e muitos de chrétiens, nós fomos et beaucoup parmi nous, conduzidos por nous avons pessoas, été por conduits métodos, par des gens estratégias, ou par des modos, méthodes ou des e nós stratégies ou des desaprendemos a ser façons conduzidos pelo et Espírito. nous Concorda ou não? avons Oração não precisa mais, está tudo definido. désappris, Não precisa mais nous buscar oublions comment aquilo que être está tudo guidés par definido. l'Esprit. Nous ne cherchons pas la Mas hoje, vérité, la irmãos, o volonté Senhor de está Dieu nos parce que tout trazendo est essa nova défini. realidade, por Mais isso que a palavra está chegando aujourd'hui, agora Dieu nous amène com força cette parole, para cette nos réalité ensinar e avec nos force pour nous reeducar apprendre, a ser nous esses que aprendem a éduquer à andar être pelo ceux Espírito da qui verdade. apprennent à Ser marcher en guiados esprit de por Ele. vérité, Daqui a pouco a être gente vai tocar guidé algumas par coisas l'Esprit. práticas. Talvez Après, on muitos va de parler des vocês choses até já pratiques, sabem, peut-être. mas Vous irmãos, savez déjà, as mes coisas frères de et sœurs, Deus, elas não les são choses de Dieu ne sont novidades no pas sentido de de nouveautés, curiosidades. de curiosité. Existe aquilo que é o Il y arroz a e des o feijão, choses que qui é est que o comme Senhor nos dá la todos os nourriture dias e quotidienne, basta du riz praticar et des e viver haricots, que a gente vai le chegar lá. pain quotidien, et Se nous a allons gente cumprir vivre e et viver pratiquer, o que a nous allons palavra arriver. diz, aquelas Si coisas que nous parecem vivons ce ser, que la parole nous entre dit, aspas, repetitivas, les mas não choses é, porque répétitives, isso diz respeito entre à nossa guillemets, sobrevivência mais ça espiritual, part de notre nós temos que praticá-la para que nós survivre cheguemos onde o spirituellement. Espírito quer Nous nos devons levar. pratiquer où l'Esprit veut Entenderam? nous guider. Pronto. Amen. Então, louvado seja o Senhor, D'accord? que nós sabemos que a Loué soit le verdade Seigneur. é Cristo, Nous savons o que la vérité, Espírito c'est vai Christ nos guiar a toda et a l'Esprit verdade. va nous guider dans toute vérité. Em João 14, 26. Jean 14, João 14, 26, 26, reforçando a questão de ensinar, né? pour renforcer la question Diz aqui, d'apprendre. mas o Consolador, Mais le o Espírito Consolateur, Santo, l'Esprit a Saint, quem o que Pai le Père enviará em meu enverra nome, en mon nom, esse vos ensinará vous todas as enseignera toutes coisas choses et e vous vos rappellera fará lembrar tout ce de que je tudo vous que ai vos dit. tenho dito. Isso no caso dos discípulos. Ça, Os on parle des discípulos disciples. tiveram Au 3 cas des anos e disciples, meio com o Senhor Jesus. ils étaient 3 ans et demi avec le Seigneur Jésus. Diz João no final do seu Il disait evangelho Jean, que à la tudo fin de aquilo que l'évangile, Jesus fez e que falou tout ce não que pode Jésus a conter em fait et a todos dit, os livros, né, do il ne mundo. pouvait pas contenir dans tous les Mostrando livres du que monde. muito mais do que Il os 4 montrait que evangelhos, beaucoup Jesus plus que les registrou 4 muita évangiles coisa, a falou été muita coisa. enregistré. Imagina Jésus, il a que parlé aquilo que foi beaucoup de choses, il a fait registrado, que beaucoup haja de choses. bastante coisa nos 4 Tout ce qui a été evangelhos. enregistré, c'est Nós déjà não beaucoup. damos conta de Nous ne digerir pouvons tudo. pas Imagina tudo digérer aquilo que o tout Senhor ça nos déjà. falou e fez Imaginez nos tout ce 3 que anos e Jésus meio. a fait Vamos et a ler ali, dit João, dans para não 3 ans et vocês demi. não Jean, ficarem. João 21, né? Jean 21, João 21. João 20, João 20 Jean 30 20, e 31. 30 et 30. Diz assim, Jean chapitre 20, na verset 30 verdade, fez 31. Jesus diante dos Jésus a fait discípulos encore, muitos en outros présence de sinais ses que não disciples, estão beaucoup d'autres escritos neste miracles livro. qui ne sont Estes, pas porém, écrits dans ce foram livre. registrados Mais para que ces choses ont creiais été que écrites Jesus é afin o que vous Cristo, croyiez que Jésus est le Filho de Christ, Deus, e para que le crendo Fils de Dieu, tenhais et que vida en croyant, em seu vous ayez nome. la vie en Daí son o nom. versículo, capítulo 21, versículo 24 e 25. 21, Este é o 24 et discípulo que dá 25. testemunho a respeito dessas coisas. C'est le E que as disciple qui rend escreveu, témoignage de ces e choses qu'il les sabemos a que o seu écrites, testemunho é et nous savons verdadeiro. que c'est un Há, témoignage porém, vrai. ainda muitas outras Jésus a coisas que fait encore Jesus beaucoup fez. d'autres choses. Se todas Si elas on fossem les relatadas écrivait uma en a uma, détail, creio je ne eu que pense nem pas no mundo que le inteiro monde même pût caberiam os contenir les livros livres que seriam qu'on écrirait. escritos. Ele disse isso em forma de metáfora? Il ou a ele dit falou a ci verdade? comme une métaphore, Eu tenho ou il a certeza dit que la falou a vérité? verdade. Je crois Mas qu'il a as dit la vérité, principais je suis coisas foram sûr. registradas. Agora, Mais les voltando choses para João principales ont 14, été 26. Mas o enregistrées. Consolador é Jean o Espírito 26, Santo, o Paracleto, 14, aquele que nos guia 26. pela mão, Les aquele que consolateurs, nos les conduz pela paraclètes qui mão, nous guident par a la quem main, o Pai enviará em meu nome, à esse qui le vos Père enverra ensinará mon todas nom, as coisas. il vous Vos enseignera. ensinará todas as coisas. Il Essa vous palavra enseignera. ensinar, no grego, Enseigner, didástico, significa como um professor. didacos en grec, Sabe por comme quê? un professeur. Nós Pourquoi? precisamos que o Espírito nos ensine todas as Nous avons coisas, besoin que porque l'Esprit nós nous não apprenne toutes sabemos choses, caminhar car no nous ne reino savons de pas Deus. marcher dans le royaume Eu de criei em Dieu. Jesus, aleluia. Agora J'ai eu sou cru filho en de Deus. Jésus, alléluia, Só je porque suis un você fils de recebeu a Dieu. vida de Deus, você já sabe Seulement parce caminhar que no tu reino as de Deus? reçu la vie de Dieu, vous savez Temos déjà que- comment marcher. Moi, je Eu ne sais ainda pas. estou aprendendo. Je suis en train d'apprendre. Você ainda está aprendendo? Est-ce que vous êtes en train Então você d'apprendre? precisa do professor. Donc, vous avez besoin du professeur. Você entra numa academia,
Si tu entres para dans poder fazer alguns une salle exercícios, de a gymnastique primeira coisa que você faz et quando donc vê vous aqueles allez là-bas, aparelhos é falar vous assim: voyez "O que é beaucoup isso aqui? d'appareils là. De quoi Para que ça serve sert? isso aqui? Para que serve De quoi aquilo?" ça sert? Você chama quem? Você chama o Et tu vas professor. appeler Aí qui? fala: Les "Isso aqui professeurs. é para o bíceps, isso Ça, aqui c'est pour é le para o biceps, tríceps, le isso aqui é para as triceps, pernas, isso aqui les é para os jambes glúteos, ici. isso aqui Ici, é c'est... para..." Isso você vai conhecendo. Et Ah, tu bom, vas olha, só apprendre. que para mexer nisso aqui, Maintenant, você tem que sentar pour nessa utiliser posição. ça, tu Não dois comece no t'asseoir 50, dans cette começa no position. 20. Il faut Ele commencer vai te à 20, pas à orientando. 50. Il va te Ninguém donner des chega numa orientations. academia e fala assim: "Eu já Personne sei, n'arrive pas sou dans un atleta, vou centre começar de tudo." gym, je sais Você déjà, je se commence tout. submete à orientação de um Tu professor. dois recevoir Na verdade, a l'orientation du nossa vida professeur, se inteira, soumettre em todas toute as notre coisas que a vie, gente faz dans neste toutes mundo, choses nós que nous estamos faisons dans ce debaixo de monde. uma Nous orientação. sommes Sim ou en não? bas d'une orientation, Vocês que n'est-ce trabalham pas? hoje em órgãos públicos, Des gens órgãos qui travaillent dans privados, le vocês têm os seus gouvernement chefes, ou os seus dans supervisores, vocês des estão a toda magasins hora ou de passando por travail reciclagem, sim privé. ou não? Vous faites Você toujours des entra num recyclages setor que você dans un tenha secteur. o conhecimento, mas você tem Vous que avez la aprender como é que connaissance, o mais povo trabalha lá. vous Alguém devez tem que apprendre la orientar. façon de Então faire. você Quelqu'un sempre se doit donner submete a uma l'orientation. Vous orientação. devez soumettre à une Por que orientation. espiritualmente a gente pensa que a gente sabe Pourquoi fazer? spirituellement on Por pense que a qu'on gente não sait se comment faire? submete ao Espírito Pourquoi que on ne nos se foi soumet pas à dado l'esprit qui mediante o nous a alto été donné preço de morte, devant que le está prix de dentro de mort você e de mim, para qui nos est orientar au-dedans de vous em et de moi tudo? pour nous donner la direction en O toutes Espírito sabe choses? orientar relacionamento conjugal? L'esprit, il peut conduire dans notre relation Ele sabe conjugale, orientar relacionamento de pais e filhos? notre Ele relation sabe entre père orientar et fils. relacionamento entre irmãos que servem na Il mesma peut comunidade? apprendre les frères Ele qui servent sabe ensemble orientar dans une você même dentro da sociedade? localité. Est-ce qu'il peut te donner Sabe. d'orientation dans la Mas a société? Il questão é, sait. será que eu e La você question c'est, pedimos orientação para est-ce ele? que nous demandons l'orientation? Ou a gente pede orientação para Ou outros est-ce que nous professores? demandons l'orientation à d'autres professeurs? Quantas pessoas vão pedir orientação Combien de gens demandent des a orientations profissionais de saúde? à des professionnels de Digo, santé? nós, filhos de Nous, Deus, des nós que enfants de Dieu, temos o Espírito da nous qui verdade avons em l'Esprit, nós, nós que qui temos o avons Espírito l'Esprit en de nous, nous qui Deus que avons habita l'Esprit dentro de de Dieu nós, qui habite que dedans vem de para nous, anunciar todas as qui coisas vient que o pour Filho annoncer fez, toutes tem, choses que le Fils a anunciar fait et todas a as coisas, nos annoncé toutes ensinar todas choses, as coisas e nos nous apprend lembrar toutes das choses palavras que o Senhor et nous Jesus souvenir de la falou, parole que claro, le Seigneur para os Jésus a dit. discípulos ali, Il a para dit ça aux nós hoje disciples é et pela pour nous palavra. ici à travers la parole. Louvado seja o Senhor, Loué que soit le hoje, Seigneur, quando a gente fala car tudo aujourd'hui, quand nous aquilo que parlons, eu te falei, tout nós ce que je vous ouvimos ai a dit, palavra de Jesus nous n'avons pas entendu audível no nosso Jésus ouvido, mas não, dans notre nós oreille. ouvimos Jesus Nous avons toda entendu vez que a gente lê a Jésus palavra. chaque fois que nous Concorda ou lisons não? la Bible, la parole. Então, quem tem que nos orientar Qui e nos doit nous lembrar donner de tudo que o l'orientation et nous Senhor Jesus souvenir falou, de tout ce fala que e Jésus ainda a falará? O dit Espírito et Santo. a parlé et Então, parlera? eu C'est não le sei Saint-Esprit. caminhar no reino de Deus. Eu não Je ne sei sais pas servir marcher na dans le casa de royaume de Deus. Dieu. Eu não Je sei ne me sais pas servir relacionar dans com os la irmãos. maison de Eu Dieu. não sei Je ne viver uma sais vida no pas Espírito. comment Mas, avoir une aleluia, relation avec eu les tenho um frères, mais professor. loué soit le Eu Seigneur, j'ai tenho un quem me professeur. ensina. Eu J'ai tenho quelqu'un quem pour me pega pela mão m'apprendre. e diz, é por J'ai aqui. quelqu'un qui me prend Faça par la isso, main et dit, faça par aquilo. ici, Mas eu faites ceci, preciso me faites submeter cela. a ele. Mais moi, Isso je dois me chama-se soumettre. obediência. Ça, c'est l'obéissance. Obediência. 1 L'obéissance. Pedro, capítulo 1. 1 Pierre, chapitre 1, 1 Pedro 1. Un- Versículo 1 versets 1 diz, et 2. Pedro, Pierre, apóstolo de apôtre de Jesus, Jésus-Christ, Cristo à aos ceux qui eleitos sont que circulam na étrangers Síria, et dispersés dans les no coins Ponto, de Galácia, la Capadócia, Galatie, la Ásia e Cappadoce, Bitínia. l'Asie, la Bithynie. Eleitos segundo Ils a sont élus presciência de selon la Deus Pai, préscience de Dieu le Père, em par la santificação sanctification do de l'Esprit, Espírito afin qu'ils para deviennent a obéissants obediência et e a qu'ils aspersão participent à do l'expression du sang sangue de de Jesus Jésus. Cristo. Porque o Espírito nos santifica. Pourquoi O que l'Esprit significa o nous Espírito nos sanctifie? santificar? La Santificação sanctification do Espírito. de À l'Esprit. medida que nós La caminhamos a mesure que nossa nous marchons jornada notre no Senhor, course o Espírito vai avec le nos Seigneur, l'Esprit, separando. il nous sépare. Santificação significa Sanctification, c'est la separar-nos. Sabe por quê? séparation.
Porque nós já não car nous ne somos sommes segundo a vaidade plus dos nossos selon la pensamentos vanité de como nos pensées outrora. comme auparavant. Ontem o irmão Le Joquemar frère falou uma Joxmail a dit palavra une muito parole clara. très claire. Tem que haver Il mudança faut de mente. avoir un changement de Eu pensée. não sou mais Je ne suis daqui, plus não d'ici. tenho mais Je nada n'ai a ver rien com isso. à voir Eu tenho avec que ça. ter a mente Je de dois Cristo. avoir la pensée du Eu tenho Christ. que ter a mente Je dois do avoir la pensée de Espírito. l'Esprit. Tem dois versículos Il y que a falam deux sobre versets qui isso, disent sobre a mente la de pensée Cristo. du Christ. Fala que nós temos a mente Nous de avons. Cristo e nós temos a mente do Espírito. Nous Quer avons la dizer, pensée eu preciso de Christ aprender et a la pensar pensée, como et Cristo la pensa. pensée de Tenho l'Esprit. que aprender Je a dois apprendre à pensar penser como o comme Espírito Christ, il pensa. pense comme E quem l'Esprit, vai il me pense. levar a Et qui peut pensar como m'amener à Cristo penser pensa comme e como o Christ et Espírito comme pensa? l'Esprit pense? O próprio C'est l'Esprit Espírito même, que nos ensina lui-même todas qui as va nous coisas. apprendre toutes E choses. lógico, ele vai nos Il va nous lembrar faire souvenir de da la parole. palavra. Agora, se eu não tiver a Mais si je n'ai pas palavra, la vai me parole, lembrar de de quê? quoi il va me faire rappeler? Por isso que, infelizmente, Malheureusement, il y a muitos cristãos plusieurs chrétiens que falam do qui parlent de Espírito, l'Esprit. parecem estar Ça vivendo no semble qu'il Espírito, vit não en estou aqui para esprit, criticar, je ne critique mas pas. quando não tem a Mais quand il n'a palavra, pas la parole, esse guiar, cette- ele muitas vezes se torna c'est abstrato devenu e très torna-se até abstrait la mesmo façon qu'ils sont guidés, falso. des fois même Porque faux, o Espírito, car ele precisa l'Esprit, da il a palavra, besoin a de la palavra parole. dada é a voz La do parole Senhor. donnée, c'est la voix de Dieu, O Senhor la, fala pela la palavra. voix du Seigneur. C'est à Por isso, quando travers a la gente parole volta qu'il para a parle. Quand nous palavra, revenons à la nós temos que parole, voltar, como nós cantamos nous neste devons primeiro faire hino comme nous avons hoje chanté na dans la reunião. réunion. Toda vez que a gente vai ler a Chaque fois palavra, que nous temos lisons que nos la voltar em parole, oração. nous devons nous tourner à la Temos que nos prostrar prière. diante do Nous Senhor devons nous prosterner e devant le gastar Seigneur tempo et diante dépenser dele le na temps palavra. devant lui dans la parole. A sociedade La hoje é uma société sociedade aujourd'hui, c'est consumista, très consumiste. uma sociedade Une imediatista, société qui veut uma tout pour sociedade maintenant et superficial. ils sont superficiels. Tudo que você Tout ce que vous aprende apprenez hoje, aujourd'hui, especialmente pela mídia spécialement par les social, réseaux tudo sociaux, é coisa sont des rápida. choses Não é? rapides. Tudo é Tout est coisa rapide. rápida. Até falei hoje Même j'ai parlé em Vicente aujourd'hui Pires, avec Saint vários Pils. irmãos falando assim, irmãos, Beaucoup de frères ont dit, vamos colocar no allons mettre sur YouTube YouTube shorts les das shorts, mensagens. Pega a des mensagem de uma messages, hora de vídeo le message d'une heure. em On va 30 partager, shots de on va 2 faire des minutos. shorts de 2 Porque o minutes. pessoal não Parce que aguenta les ouvir a jeunes mensagem n'arrivent uma hora. plus à Todo écouter mundo un quer 2 message minutinhos, entier. ouve. Ils Mas veulent o que seulement 2 aqueles minutes. 2 minutinhos Qu'est-ce que 2 minutes vai peut causar em faire você? en toi? Ele pode fazer Il peut faire, como fala? Trazer il peut faire une consolo ali na hora, consolation au mas moment, mais você precisa vous apertar, avez gastar besoin tempo. d'approfondir, dépenser O le irmão temps. John Wesley falou uma John, coisa que me John tocou Wesley, demais. il a Ele dit une falou assim, chose. com quem você ama, La personne que a vous quem você aimez, ama, você vous gasta allez tempo. dépenser du temps avec cette personne. Você não conhece a quem ama. Vous ne pouvez pas connaître São só 5 la minutos personne por que dia. vous aimez pour 5 minutes par Sim jour ou não? seulement. Você ama Est-ce sua que vous esposa? aimez votre épouse? Você ama Est-ce seu que vous marido? aimez votre mari? Você ama seus Vous aimez filhos? vos fils? Será que você os Est-ce que conhece vous de les fato, connaissez en gastando 5 minutos por dia? dépensant 5 minutes par Basta. jour? Est-ce que ça suffit? Certo Un irmão frère, falou un uma vez jour, para mim m'a assim, dit, ele trabalhava, a il esposa travaillait, também. la femme aussi. Aí então eles se Ils se encontravam rencontraient. apenas nos horários, né? Assim, Quand ils voltava para rentrent à la casa, ela maison também voltava ali na hora de comer, pour ia para manger, dormir, dormir, depois ele saía de et les manhã, matins, ela saía de chacun soit manhã, d'un côté, então ils voltava. revenaient le soir. Depois ele Après, aposentou, ela aposentou ils se também. sont Aí eu retraités. falei, e aí irmão, Et como é que comment tá? Ele vous falou êtes? assim, eu era feliz e Ah, não sabia. j'étais heureux, je ne savais pas. Et Entendeu o que quer vous dizer? comprenez? Porque é o Parce que seguinte, porque quando quand o le casal couple ele não se il ne encontra se tanto, rassemble pas então não tem trop, tanto il atrito, n'a pas né? beaucoup de problèmes. Ah, tudo bem, Ça va, oui. mas depois viver Mais après, ils 24 sont horas juntos. 24 heures ensemble. Então 24 horas 24 juntos, heures lógico, ensemble. né? Quando você casou Quand com vous sua êtes esposa, marié, com seu cônjuge, você queria estar au 24 début, horas vous com voulez ela. être 24 Quem heures. namora, Quand vous êtes seulement en sai do communion, trabalho avant doido pra marié, ir pra casa da namorada, tu sors pra du poder travail pour voir encontrar et com pour ela, sair rencontrer, pra manger quelque comer chose e tal, ensemble. não é? Depois quando Quand vous noiva, a êtes mesma coisa, engagé, quando casa, quand vous êtes marié, aí pouco a pouco parece que esse amor et vai... petit à petit, c'est comme si Não, l'amour se né? Então, refroidit. Mais irmãos, quando a gente quand ama on de aime verdade, vraiment, a gente quer gastar nous tempo com voulons quem ama. dépenser du temps avec A celui que nous palavra aimons. não é
fora La de parole n'est Cristo. pas en A dehors de palavra Christ. é La Cristo. parole, c'est Ir à Christ. Aller à la palavra parole, é ir a c'est Cristo. aller à Christ. Disse ele Il a dit também, aussi, quando eu vou à palavra, John aliás, Wesley, il a quando eu dit, vou à palavra, quand eu je vou para fazer vais uma vers coisa, la parole, me encontrar je com vais meu amado. me rencontrer mon bien-aimé. Guaxinim falou isso também. Tumani, il a dit Na ça. verdade, todos os Tous les servos de Deus do serviteurs de Dieu passado, dans le que passé, muitos de nós que plusieurs chamamos par assim nous de de heróis da héros fé. de la foi, Eu já disse isso para vocês na vez je vous ai anterior. Na dit verdade, auparavant, não há ils ne heróis sont da pas fé. des héros de la Há foi. simplesmente Simplement, ils irmãos étaient nos frères que qui aprenderam ont o appris le segredo de secret obedecer a d'obéir la palavra, parole, obedecer obéir ao l'esprit, Espírito, praticar o que a pratiquer ce que la palavra parole diz. dit. Isso os faz Ça a fait d'eux vencedores. des vainqueurs. Nós todos Nous podemos tous, fazer nous isso. pouvons faire ça. Só que nós temos que nos Mais nous educar. devons Nós apprendre, temos que nos nous devons être disciplinar. disciplinés. Sem Sans la disciplina, discipline, não vamos nous chegar a lugar nenhum. n'arriverons nulle part. Por que para as coisas Pourquoi les choses seculares de nós ces somos siècles, disciplinados? nous avons la discipline? Quantos de vocês Combien de aqui vous, têm vous curso faites de des cours de MBA? Não tem que MBA, levantar a mão, não. Fez vous um avez MBA fait para uma coisa, MBA pour faz ceci, MBA para outra fait coisa. MBA pour cela, Depois faz uma, fait une uma spécialisation, un aperfeiçoamento para outra perfectionnement coisa. ceci, Treinamento un para outra coisa. entraînement. O que você está Qu'est-ce fazendo? que vous faites? Você está se Vous, capacitando, vous, certo? vous êtes en train Para você poder d'avoir une desempenhar melhor capacité a sua pour função. développer votre Espiritualmente, fonction. nós Et estamos fazendo spirituellement, MBAs com o est-ce que nous Espírito. faisons des O développements melhor en instrutor de esprit? MBA Le espiritual é o meilleur Espírito Santo. instructeur, c'est le Pela sua Saint-Esprit. palavra. Para isso eu preciso Pour gastar ça, tempo je na dois palavra. dépenser du temps avec Eu la tenho que parole. separar meu tempo, sim. Je dois Não é? séparer mon Antigamente a gente temps. falava assim, separa 5 Prenez minutos da 5 sua minutes manhã, de vos lê alguns matins, versículos, lisez ore, des lê e versets sai. et Não, hoje, sortez. irmãos, não basta. Donc, mes Não é frères, ce suficiente n'est pas que você suffisant. gaste 5 5 minutos. É a minutes. mesma coisa que você C'est encontrar comme com quem você ama si 5 vous minutos rencontrez e quelqu'un pensa que que vai vous aimez pendant conhecê-lo. 5 minutes, vous pouvez Não, nós temos que connaître. gastar Nous tempo com devons quem nós amamos. dépenser du Nós temps temos que avec gastar ceux que nous tempo com as aimons, palavras do nosso avec les amado. paroles de notre E o bien-aimé. Senhor quer o melhor Et para le nós, Seigneur, está il tudo veut le aqui. meilleur pour Sabe nous, por quê? Que nós tout est ici. estamos Car edificando nous sommes en algo train relacionado de ao reino de Deus. édifier quelque Nós chose estamos lié au royaume aprendendo a de Dieu. caminhar e Nous andar marchons, e a nos portar nous dentro do marchons reino dans le de royaume de Deus. Dieu. A casa La de maison Deus, de do Dieu, Deus vivo, que é a sua qui est son igreja. Église, O nosso viver notre vie diário, quotidienne, ele tem que estar il doit être voltado para uma tourné conclusão à final une corporativa. conclusion Não nos finale esqueçamos et disso. corporative. Não estamos aqui Nous falando ne de uma sommes experiência pas en individual train de parler apenas. de Nós choses temos que ter a nossa individuellement, meta mais final. nous devons O avoir Senhor notre but quer a final. sua igreja Le Seigneur, il edificada. veut son Église Eu édifiée. edificarei a minha Moi, je igreja bâtirai mon e as Église, portas do et les inferno, portes do de séjour Hades, des morts não ne prévendront point contre ela. elle. O Le Espírito Santo, o Saint-Esprit, Espírito da l'Esprit de verdade, está nos vérité, guiando para il nous chegarmos guidera ao cume pour que nous dessa puissions arriver verdade, que au é sommet ter de para cette vérité, Cristo a sua d'avoir pour igreja Christ son gloriosa, Église santa, glorieuse, sem sainte defeito et e sans sem mancha. défaut, sans Efésios tache. 5, 24 Éphésiens e 5, 26. de 24 à Amém? 26. Essa é a meta. C'est ça Não le pense but. que a meta é Le você. but n'est pas Sim, é vous você para o corpo. seulement, mais c'est vous pour le corps. É você C'est para a vous pour igreja l'Église santa, sainte sem et sans defeito défaut e et gloriosa. glorieuse. Porque nessa Car dans igreja l'Église santa, sainte et sem glorieuse, defeito, sem gloriosa, sem mancha, vous você também é aussi, gloriosa, vous êtes glorioso, sem glorieuse, mancha, sem glorieux, defeito e sans sem tache, ruga. sans E quem vai ride, nos levar a essa sans défaut. realidade? O Qui va nous Espírito amener à cette da réalité? verdade que nós C'est habita l'Esprit de vérité qui com habite a en nous nossa avec notre contribuição. contribution. Nós temos Nous que devons contribuir. contribuer. Infelizmente, existem Malheureusement, pessoas que pegam aí, tudo deixa para il Deus, prêche, Deus faz laisse tout tudo. pour Ó Dieu, Senhor, Dieu fait tout. o Senhor não é Le Seigneur, il responsável n'est por pas todas as responsable pour coisas. toutes choses. O Senhor já fez Le tudo. Seigneur, il a déjà tout fait. Quando ele morreu Quand il na est mort cruz, sur la croix, viveu a vida il a humana, vécu la vie humaine, ressuscitou, il a ressuscité, soprou o il a Espírito para soufflé dentro de nós. l'Esprit Sabe o que dedans ele de fez? nous. Qu'est-ce qu'il a fait? Ele deu uma caixa de Il a ferramentas com donné tudo aquilo que você un precisa. boîte avec tous les utiles que vous avez besoin. Amém? Eu estou na casa Je do suis meu dans la sogro. maison de mon Sempre que eu beau-père. venho, Chaque fois que je vejo viens, alguns defeitos aqui, je uma vois porta ali quelque que está chose errada, uma ici, lâmpada une queimada. porte pour réparer, une Aí lampe, eu me et aventuro je a prends arrumar l'aventure de essas réparer coisas. ça. Primeira coisa La que eu première faço, chose, procurar as je cherche les ferramentas. utiles. Cadê a Où est chave de fenda? Cadê a les luz? Cadê tournevis? Où est la lampe lâmpada? nouvelle? Cadê a C'est où escada? Eu l'escalier? preciso J'ai dos besoin des utensílios, né? utiles
das des ferramentas para outils poder pour consertar. réparer. Aleluia. O Le Espírito da Saint-Esprit de realidade réalité, é a de grande vérité, caixa de et ferramentas notre boîte que à o outils, la Senhor grande boîte à nos deu outils de que presente. Dieu nous a donné en tant que Falando cadeau. tudo o que Tout você ce que vous avez precisa besoin aqui. est déjà ici. Mas a Mais palavra que eu il y a falo para encore la você, parole que je vous ai dit, a la Bíblia Bible et e o l'Esprit. Espírito. A La palavra parole e et o Espírito. l'Esprit. As duas Les deux coisas choses ne peuvent pas être inseparáveis. séparées. Mas eu e você Mais precisamos moi, vous mergulhar et na moi, palavra. nous devons nous Uma das plonger dans la grandes parole. distrações Une des que grandes tem levado distractions muitos qui amène irmãos beaucoup a de frères perderem qui o ont perdu foco, le a se focus, à se distraírem, distraire, é ir para a d'aller vers la palavra parole sem a presença sans de la Cristo. présence du Christ. Eu estou falando um pouquinho de Je John parle un Wesley peu de porque John Wesley. eu estou estudando um pouquinho a vida do J'étudie un vários peu, je servos suis en de train Deus. d'étudier la Eu vie des abri serviteurs de parênteses Dieu. aqui, eu me Ah, arrependi muito, eu me je arrependo à fais maneira que eu une vou lendo parenthèse esses ici, je servos, me repentis beaucoup porque no quand je connais passado ces serviteurs. havia dentro de nós um certo Auparavant, il y menosprezo avait un peu de... pelos irmãos do On passado. méprisait les Se que tudo é passés du coisa passé, sont velha, des choses vieilles. tudo é do passado. On méprisait. A palavra e o viver La que esses parole irmãos et la vie tiveram de ses frères valem até hoje sont para edificar a valables igreja. jusqu'aujourd'hui pour édifier l'Église. Sim ou não? Oui ou non? Pourquoi? Porque as Car experiências leur que eles tiveram expérience foram para o était corpo. pour le corps. E o corpo, ele Et le corps atemporal. dépasse le Ele vem temps. lá da morte de Ça Jesus commence na depuis cruz la mort de até os Christ dias de sur la hoje. croix jusqu'aujourd'hui. Todos os Tous filhos de les Deus enfants nesses de 2000 Dieu, anos de dans história, 2000 ans fazem d'histoire, parte do corpo. appartiennent au corps. Todas as Toutes les experiências que nossos expériences irmãos que nos frères ont experimentaram é expérimentées, para você c'est e pour para mim. vous et pour moi. Só que Mais os les exemplos que exemples eles dão donnent são para o sont nosso pour notre aprendizado e para a apprentissage nossa et pour advertência. notre avertissement. Então, toda vez que eu vou para a Chaque fois que palavra, je vais à la ao ler parole, a pour história lire deles, leur ver o que eles histoire, falaram, sem pour dire ce focar qu'ils ont na dit, sans pessoa, porque vo- quando nós estamos à frente de focaliser la homens, personne, nós nous queremos ne ver voyons, Cristo nous cherchons pas les no hommes, falar desses mais nous irmãos voulons voir também. Christ dans leurs paroles. E uma vez que ele me leva Et quand il me para guide vers Cristo, é o Christ, que importa. Sem sans exaltar homem exalter algum. aucun Uma homme, coisa que estamos nous aprendendo avons também no appris nosso au meio milieu hoje. de nous maintenant, Não ne exaltar pas homem exalter algum. aucun homme. Nem exaltar On pessoa n'exalte aucune nenhuma. personne. Todos têm seus Chacun son ministérios, ministère, todos têm as suas chacun sa funções. fonction. Se for levar você para S'il faut Cristo, vous amener louvado à seja o Christ, Senhor. Amen. Se você encontra Si alguém quelqu'un que te leva para ele si ou para alguma quelqu'un coisa, t'amène vers lui-même ou à interrogação, quelque não chose, siga. il faut mettre une Mas se interrogation essa et ne suivez pessoa pas. te leva para Si la personne Cristo, te guide de vers fato, Christ, en na fait, dans palavra, la parole, você pode donc ter essa vous pouvez avoir abertura. cette ouverture. Compreende Comprenez-vous como é importante combien nós il termos est important discernimento? d'avoir des discernements. Então, toda vez que eu volto e Chaque vejo, fois que eu je vou com o parle, coração muito humilde aqui voltado, euh, Senhor. Eu quero avec un aprender com cœur esses brisé, irmãos. je vais Porque apprendre nós avec temos mes que frères. aprender com o corpo Nous de devons Cristo. apprendre avec le corps Não du seja Christ. presunçoso, Ne nem soyez eu, nem pas você, pensando que o que eu présomptueux. ouvi, Ah, o que ce eu vi que na j'ai vu, palavra é o je supra-sumo. sais déjà tout. Ali nada mais é que uma Non, gota ce que no vous savez, oceano, c'est une que goutte está dans dividido l'océan. em Ils milhares e sont milhões de divisés dans des gotas da experiência de tantos milliers et des irmãos milliards de irmãs gouttes que de da frères et experiência sœurs com o qui, dans leur Senhor, expérience avec enriquece le Seigneur, vont enrichir a nossa notre experiência expérience no dans le corpo de corps Cristo. du Christ. Isso aqui está escrito Où est onde? écrit Efésios capítulo Éphésiens, 3, não é isso? Vamos lá, Éphésiens, Éphésiens 3, Efésios 3, Éphésiens 3, versículo 14. 14 em diante. À cause de Por esta cela, je causa, fléchis me les ponho genoux de devant le joelhos diante Père, do Pai, de quem duquel qu'il son nom, toma o toute nome e toda famille a dans les família, cieux et tanto sur no la céu terre, como sobre a terra, afin para que, segundo a riqueza da qu'il sua vous donne, glória, selon la vos richesse de sa conceda gloire, que d'être sejais puissamment fortalecidos com fortifié poder, par son esprit mediante o dans seu l'homme espírito intérieur. no homem interior. É Cette parole est interessante que intéressante, essa palavra, mediante, qui est par son mediante, esprit, por meio de, à no, travers, pelo, par por intermédio intermède, de, par médiation de, segundo selon, o Espírito está selon, repleto est das rempli. várias Plusieurs phrases, frases, plusieurs vários moments, momentos, c'est écrit tudo escrito à assim, travers por meio l'esprit, do Espírito, selon l'esprit, mediante o avec la médiation Espírito, d'esprit. segundo o Dans d'autres Espírito. mots, Em outras l'Église, palavras, a igreja c'est é pour l'esprit, pelo Espírito. à travers l'esprit. Nossa vida Notre cristã vie é chrétienne tudo est selon baseado l'esprit. no Espírito. Les As choses coisas de de Dieu Deus são todas
tendo o Tout est Espírito como a en base, ayant como o l'Esprit en tant que fundamento, base et como a fondement base central et para nos levar centre adiante. pour nous amener à Fora l'éducation. do Espírito En dehors de l'Esprit, é tout tudo est vaidade. vanité. Só Seulement no en Espírito Esprit, il y a la está a vérité. verdade. Loué soit le Seigneur. Louvado seja o Il Senhor. Aí continue. continua. E assim Et en habite sorte que Cristo Christ nos habite dans vos vossos cœurs par la corações, foi, pela fé, estando vós afin arraigados e qu'étant alicerçados em enraciné amor. et fondé Habite dans l'amour. Cristo em vossos corações. Versículo, Colossiens irmão, 3,16. Colossenses Que 3,16. Christ Habite ricamente habite richement la palavra parole de Cristo Christ dans vos cœurs. nos vossos corações. Comment Como est-ce que que Christ Cristo peut habita nos habiter? nossos corações? Il Ele habite já dans notre habita no nosso esprit. espírito. Christ en Cristo vous, em vós, a l'espérance de la esperança gloire. da glória. L'esprit O qui habite Espírito que en nous. habita em Il y a nós. plusieurs Aí tem versets, vários Romains versículos. 8, Romanos 8, né? 2 Timothée 3, 3, 2 Timothée 1, 3. 13. Gardez les Guardam para bons depósito dépôts mediante selon o l'esprit qui Espírito habite que en vous. habita em vós. Você vê? Tudo é mediante o Tout Espírito. est, Irmãos ne e irmãs, ne não faites façam rien nada sans fora do l'esprit. Espírito. Tout dans votre vie, dans ma Tudo vie, na sua vida, que na minha soit par vida, l'esprit. seja pelo Espírito. Dans l'hymne que nous No avons hino que nós chanté, cantamos também, no ne me primeiro, fala permettez assim, pas não me de prendre des permita décisions par tomar moi-même. decisões por mim mesmo. Des choses minimes Coisas mínimas que dans você la faz vie. no Comme dia a vous êtes dia, des enfants já de que Dieu, você est-ce é que vous êtes filho de des enfants de Deus. Dieu? Você é filho de Deus? Tous ceux qui sont guidés par l'Esprit, Todos que são guiados pelo qui y Espírito sont des são enfants quê? de Dieu. São filhos de Deus. Tous Outras les enfants palavras, de Dieu todos os sont filhos de Deus, guidés par verdadeiramente, l'Esprit. são guiados pelo Espírito. Guidés quand? Guiados quando? À chaque instant. En Todo quelle tempo. chose? En Em que toutes choses. coisas? Dans Em des todas as petites coisas. aussi. Nas Dans mínimas, des grandes, também. encore plus. E nas grandes, muito C'est mais. ça que le Seigneur veut nous É apprendre isso que o Senhor quer nos aujourd'hui. ensinar hoje. Ce qu'il veut nous É amener isso que o Senhor quer aujourd'hui nos à trazer vous et à hoje moi. para você e para En mim. toutes choses, Em todas soyez as guidés coisas, par l'Esprit. seja guiado pelo Espírito. Faites les choses Faça selon as l'Esprit, coisas à travers mediante o l'Esprit, Espírito, par la por médiation meio de do Espírito, l'Esprit, por selon intermédio l'Esprit. do Espírito, segundo o Tout Espírito, par l'Esprit. tudo pelo Ne Espírito. méprisez pas le Não don de Dieu. menospreze o dom de Deus. Le don de l'Esprit, c'est un Dom do cadeau, Espírito, dádiva, c'est un don presente, qui a que été foi donné par dado por Christ pour Cristo nous. na cruz por nós. Allons donner la valeur, Valorizemos isso, irmãos. allons Valorizemos o que valoriser está ce dentro qu'il y a de au-dedans nós. de nous. Não se distraia Ne soyez pas com distraits muito par la conhecimento, connaissance. infelizmente. No mesmo Dans la même ambiance de l'Église pendant des siècles, ambiente da igreja ao beaucoup longo se dos sont séculos, distraits, muitos se distraíram ils sont distraits en connaissant la parole. para conhecer a Ce n'est pas palavra. mauvais, Não está errado conhecer a palavra, mais ils mas sont foram plongés para dans a la parole palavra sans sem o l'Esprit. Et Espírito. lui-même, il a parlé. O próprio John Il Wesley falou. était dans Ele foi l'université catedrático, ele se d'Oxford. formou na Universidade Il de donnait Oxford. des cours, Ele já dava même des cursos e méthodes. muita coisa, tinha Mais até le moment métodos, qu'il a mas rencontré no momento que ele la encontrou réalité de l'Esprit, verdadeiramente il a a realidade changé do son Espírito, histoire. mudou a sua vida. Frères et sœurs, Irmãos, nous ne voulons pas nós não être queremos ser seulement des catedráticos professeurs na dans la Bíblia, Bible, théologues, altamente connaissants de la teólogos na Bible, Bíblia, sans conhecedores da l'Esprit. Bíblia e sem o L'Esprit, Espírito. le Seigneur O dit, próprio Senhor Jean Jesus 5, disse em João 39, 5, 39 e 40, diz assim, vous cherchez dans les Écritures examinai as Escrituras, parce que vous porque julgais pensez ter nela o quê? trouver en elles la vie éternelle. A Et vida sont elles qui eterna, testifient de moi. e são elas mesmas Ça, c'est vrai. que testificam Verset de mim. 40. Está certo. Veja o verso Cependant, 40. vous ne voulez Contudo, pas venir vers não moi quereis vir a mim pour avoir la vie. para terdes vida. À l'époque de Jésus, c'était lui. Na época de Nous Jesus, devons venir era à ele, lui. vir a ele. Aujourd'hui, Hoje, et nous avons temos o l'Esprit. Espírito, Bon, é ir ao nous devons Espírito. venir vers l'Esprit dans Na la oração, prière, na dans la leitura da lecture de Bíblia, la Bible. temos Nous que devons gastar dépenser le tempo temps en no esprit. Espírito. Je vais lire la Temos que parole perguntar, maintenant. Senhor, eu vou ler a Qu'est-ce que palavra tu veux me agora. parler? O que o Senhor quer falar comigo? La parole, c'est la vérité. A palavra é a Jean verdade. 17, 17. João 17, 17. Sanctifie-eux dans la vérité. Santifica-os Ta parole na verdade. est la A vérité. tua palavra é Ta a parole verdade. est la vérité. A tua palavra é verdade. Jésus, il a dit, je suis Jesus la disse, vérité. eu sou a Au verdade. commencement était la No princípio parole, era o verbo. et la parole était No avec princípio era Dieu, a palavra. et la E a parole palavra était Dieu. estava com Deus. E a Et la palavra parole se era fait Deus. chair. E a palavra C'est se la même fez carne. parole, le même É a Christ. mesma palavra. Sanctifie-eux en Christ. Santifica-os em Cristo. Ta parole, A tua Christ, palavra, c'est la vérité. Cristo, Dans une é a façon verdade. pratique, Mas de maneira Christ prática, n'est hoje pas não ici, temos mais nous Cristo avons la aqui, parole. mas nós temos Nous a n'avons palavra. pas
Christ não ici, temos mais nous Cristo avons aqui, nós l'Esprit. temos o L'Esprit, Espírito. c'est Christ. O La Espírito parole, é c'est Cristo. Christ. A palavra é Cristo. Tout nous amène vers Então, tudo Christ. nos conduz para Cristo. Quand nous Então, dépensons quando notre nós temps dans la estamos parole, à gastando travers tempo l'Esprit, dans la na lecture, palavra, pelo Espírito, et nous na leitura, cherchons buscando que la que a parole puisse palavra nous exposer, non exponha, seulement nous consoler. não apenas nos console. C'est pas que Não sei quem falou quelques jours. que hoje em Je dia, pense que c'est Joxmar, não dans sei que d'autres foi messages o próprio Joquismar, ou d'autres alguma frères que j'ai mensagem de entendus, algum irmão que eu vi recentemente, que beaucoup de gens muitas aujourd'hui, pessoas, muitas et pessoas on hoje, va inclusive nós, vamos après des atrás de messages, mensagens, chercher la consolation, consolo, seulement uma une aide, ajuda, oui, não é? c'est biblique, ce n'est pas Então, a mauvais. Bíblia, Mes não está frères, errado isso. la Só que, parole n'est irmãos, pas venue a pour palavra faire câlin veio sur para notre passar tête. a mão na nossa La cabeça. fonction de la A parole, c'est função nous da exposer, palavra é nos c'est nous expor, guérir, é nos curar, c'est nous corriger, é nos c'est corrigir, nous instruire é nos et nous instruir, éduquer. é Est-ce nos est-ce que vous êtes educar. d'accord? Concorda Si ou não? vous et moi, vous n'êtes pas Se ouvert você la e eu parole não pour nous estamos corriger, abertos para a palavra vir nos corrigir, nos nous confronter. confrontar. Des fois, nous lisons la Você vê essa parole, palavra, a nous gente lisons lê les a versets, palavra, non, ici je quando lê dois aqueles versículos, não, sauter. esse aqui não, esse que eu vou passar. Ça sont des versets qui Porque nous são exposent, qui versículos nous confrontent confrontadores. et m'exposent Que aussi. expõem você e Mais me expõem. alléluia, c'est Mas exactement ça la aleluia, fonction de la parole, exatamente a de função nous da guérir. palavra é Et nos l'Esprit curar. nous amène vers la O parole Espírito nos leva para a pour nous palavra, amener para à la nos vérité. levar-nos La à vérité, verdade. elle est dure. A verdade é La dura vérité e peut faire crua. mal, A mais verdade la dói, vérité guérit mas a aussi. verdade cura. Lá Apocalypse, em Apocalipse, Apocalypse, chapitre Apocalipse, 10, capítulo 10, versets 9 et 10. versículo 9 e 10. Apocalypse, chapitre 10, versets 9 et 10. Et Diz assim: j'allais vers l'ange Fui, en lui disant pois, ao anjo de me donner le dizendo-lhe petit livre. que me Il desse me dit, livrinho. prends-le Ele então et me falou: avale-le. toma-o Il e sera devora. amer à tes entrailles, Certamente ele mais dans será ta bouche, amargo ao teu il estômago, sera doux mas comme na du tua miel. boca doce como mel. La parole, quand elle arrive A vers palavra nous, quando chega para nós, et quand nous lisons, ela elle é est doce douce, quando a elle est gente, quando a sucrée. gente lê, mas Mais quando a quand gente aplica, la digestion, ela é elle est amère, amarga. Por pour que nous é guérir. amarga? Qui a déjà pris Para nos curar. des Quem já tomou médicaments remédio amers, amargo aí? les Já médicaments tomou remédio? amers, il t'a aidé, n'est-ce pas? Mas aquele remédio te ajudou. Frères et É. sœurs, nous Irmãos, avons besoin de prendre la nós temos parole, que de tomar a l'avaler. palavra, devorá-la, La parole, elle a beaucoup devorá-la. A palavra tem muitas de nuances. de É comida, présentation, elle est é ensino, nourriture, elle est é enseignement, corretivo. elle est E o correction. Espírito Et l'Esprit sabe sait usar a comment palavra nous para donner nos la alcançar, parole, parce qu'il porque veut nous Ele quer guider en nos toute conduzir vérité. a toda a La fonction de verdade. l'Esprit, A função, c'est irmãos, dans do notre Espírito course, nessa c'est de nous jornada nossa, délivrer de é tout nos mensonge de livrar ce de monde toda mentira que et existe nous no mundo amener aí, nos levar cada vez à la mais à présence du presença de Christ. Cristo. Mon Amém? expérience, la A minha tienne et la experiência, a mienne sua dans na la parole, palavra ne tem que soyez ser pas essa. satisfaits Não fiquem en avoir, satisfeitos en entendre em ter, de ouvir messages, tout simplement. mensagens Aujourd'hui, il y a apenas. beaucoup de choses sur Hoje YouTube, tem muita coisa no YouTube, il y a tem beaucoup de muita choses coisa, disponibles. né, Nous avons disponível para parlé en nós. Vicente-Pires. Até falamos hoje On, lá em Vicente Pires. on touche ici, on Fica touche là-bas, beliscando, belisca oh, aqui, tu ne belisca manges rien. ali, e no final não te Tu alimenta coisa devais, nenhuma. vous Você devez precisa dépenser gastar le temps tempo vous-même dans você la parole na du Seigneur. palavra do Senhor. Vous devez séparer Você le temps. precisa Lisez separar la o seu Bible tempo, et demandez, Seigneur, ler a Bíblia e guéris-moi, pedir, Senhor, me m'expose. cura, me Saint-Esprit, expõe. parle-moi. Espírito, fale Montre-moi comigo. où j'ai tort. Mostra-me Oh, onde viens estou me errado. confronter. Me confronta, Espírito. Guéris, Cura expose a les minha, ténèbres en moi. expõe onde estão as trevas em mim. Expose tout ce qui est Expõe vanité dans onde ma vie. aquilo que é vaidade na minha vida ainda. Expose tout mensonge de ma vie. Expõe toda mentira na minha vida. Guéris-moi, Seigneur. Me cura, J'ai Senhor. besoin de la parole. Eu preciso da Je veux palavra guérir, Seigneur. para me curar, Senhor. L'Esprit y connaît. O Espírito sabe. C'est pour ça, frères et Por isso, sœurs, irmãos, nous louvamos louons ao le Senhor, Seigneur, il nous amène dans porque o Senhor une está nos trazendo para réalité. essa realidade hoje. Non seulement ça, E não apenas isso. mais il a besoin aussi de Também o nous Senhor amener precisa dans la nos réalité trazer du a corps. realidade do corpo. Comme nous avons vu, Como nós vimos, l'Esprit, il né? habite en O nous, Espírito Christ habita habite em en nós, nous, Cristo mais habita em nós, aussi mas pour também comprendre para compreender toute l'extension de toda qui a est Christ extensão de pour quem nous, Cristo é para nós. le complément, la Comprimento, largeur, a l'auteur, altura, a
J'ai profundidade, besoin a de largura. mes frères Eu preciso et mes dos frères ont irmãos. besoin de moi. E os irmãos Et nous precisam avons de mim. besoin les uns des Precisamos autres. uns dos Et nous avons outros. besoin E precisamos d'apprendre aprender d'être a ser confrontés les uns avec les confrontados autres. uns com Non os pas outros. pour Não para disputer, discutir, non não para pas discuter la discutir théorie ou teoria, doctrine, não para discutir mais pour nous doutrina, aider mas para mutuellement. nos ajudar Une mutuamente. parole qui est Uma remplie dans palavra la que Bible, dans le está Nouveau Testament, repleta na Bíblia, no Novo les Testamento, uns aux é autres. uns aos Il faut outros. instruisez-vous les Instruí-vos uns les autres, mutuamente. consolez les uns les autres. Consolai-vos Il mutuamente. faut corriger, exhorter Admoestai-vos mutuellement. mutuamente. Il Exortai-vos faut mutuamente. encourager mutuellement. Estimulai-vos mutuamente. Quand les frères viennent t'encourager, Então, quando o irmão vem quand te ils te estimular, confrontent, o irmão ne vem rejetez te pas. confrontar, não Sachez rejeite. que l'Esprit Saiba que o Espírito il está, t'amène quem sabe, pour te levando exatamente corriger esse irmão para ta direction. corrigir a sua rota. Ne disez pas, ah, Nunca le fale frère assim, vient o entrer dans irmão ma está vie. interferindo na Non, minha vida. soyez ouverts Não. pour que Esteja dans le corps aberto du Christ, para no que nous corpo soyons de Cristo mutuellement sermos aidés. mutuamente ajudados. La spiritualité Espiritualidade isolée, isolada c'est faux. é falsa La- espiritualidade. Être spirituellement, A verdadeira être spirituel, espiritualidade de c'est alguém quand é quando nous ela sommes é capaz capables de confronter confrontar o au corpo corps de de Cristo. Christ. Quand le corps de Quando o Christ corpo de peut Cristo lui pode parler, falar com ele, il ne ele rejette não pas. rejeita. C'est ça, A être spirituel. espiritualidade é Une verdadeira. personne, Uma pessoa quelqu'un qui est sur la ermitão lá montagne na en montanha gras, nunca vai je ser uma suis pessoa toute espiritual. seule à la Eu vou me montagne agora pour me lire la retirar, Bible, vou ficar lendo a tu ne Bíblia seras lá. jamais transformé, Você nunca car vai la ser transformado, transformation, porque a elle vient quand transformação nous ela vem vivons exatamente dans le no corps du Christ. convívio do corpo de Cristo. La transformation, A quand nous transformação é demandons au quando a Seigneur, gente je ne veux pede ao pas lire la Senhor, Bible Senhor, eu tout não quero ler a simplement pour Bíblia être informé. apenas para ser Euh, informado. je, Eu je lamento, suis irmãos, ao désolé longo car desses anos, muitos plusieurs momentos, fois nous nós étions fomos bien bem informés, informados, mais mas nous pouco n'étions nos pas deixamos ser transformés. Mais transformados. le Seigneur veut nous amener dans Hoje o une Senhor está nos réalité. levando para essa Seigneur realidade. l'Esprit, Senhor, je suis ici Espírito, pour que tu eu puisses estou aqui m'exposer para dans que la tu me parole expões na et que palavra ta e parole que a puisse me palavra me transformer. transforme. Ma relation O avec meu la relacionamento Bible, com a Bíblia, ma a prière, minha oração quand j'invoque le nom du diária com o Seigneur, Senhor. Quando eu invoco o nome do je ne fais Senhor, pas dans ontem foi l'automatique, falado, não faça no invoquer, automático, oh Seigneur não Jésus. invocar. Mais Ó quand tu Senhor invoques, il Jesus, faut faire não, la você réalité. invoca, tem que ter a realidade. Est-ce Tem que, que perguntar, Seigneur, je Senhor, t'invoque avec eu réalité? estou Est-ce invocando que com je prie en realidade? Eu réalité? estou orando Est-ce com que je te realidade? Eu rencontre estou dans tendo ma encontro prière? contigo quando eu Je ne oro veux de pas rien verdade? Eu não d'automatique. quero nada Retire-moi automático, d'automatique. Senhor. Me Faites-moi tira no voir la automático. réalité dans Me chaque faça ter a rencontre realidade. qui soit Cada frais. encontro com o Senhor, Chaque fresco como rencontre avec sempre. le Seigneur soit Cada réelle, encontro com o vivant. Senhor, real, Et non vivo. une chose automatique E não uma qui coisa ne sert à rien. automática Ça, que não c'est une vai nos distraction. levar para nada. Isso é Nous avons distração. besoin d'avoir la nouveauté Nós de temos que vie à ter chaque a instant. novidade de vida a Nouveauté cada d'esprit à momento. chaque instant. Novidade de espírito a Ça cada peut momento. arriver E isso só que pode nous, ocorrer, irmãos, nous quando serons, nós nous nos permettons d'être deixamos exposés expor pour la pela parole à palavra travers por meio l'esprit. do Espírito. L'esprit de vérité O nous Espírito guidera en da toute verdade nos vérité. guiará a Il toda va nous verdade. apprendre toutes Ele nos choses. ensinará todas Nous as avons besoin coisas. d'avoir le Nós temos que dépôt ter de o la parole en depósito nous. da palavra em nós. Nous avons besoin d'avoir le Temos que dépôt ter de o la Bible en depósito da nous. Bíblia em nós. Ne dépendez pas de ce que Não les autres dependa te do que disent os de la outros Bible, mais falam vous, da vous devez Bíblia para connaître você. la Bible. Você tem que conhecer a Qu'est-ce Bíblia. que vous, ce E que vous agora, o que connaissez de você la conhece Bible, da Bíblia, se permettez de permita vous confrontar com confronter à outros que d'autres conhecem de a la Bíblia Bible. também. Pas pour Não para discuter, discutir, mais pour mas vous para aider mutuellement. ajudar mutuamente. J'ai O vu que ça. você viu ali, irmão? Eu vi Ah, isso. j'ai Eu vu vi ça isso aussi. também. Não, eu vi também outra coisa. É, o que você viu? Allons Vamos apprendre, aprender allons a ter essa à experiência e grandir nós vamos crescer ensemble. juntos. Et O l'Esprit Espírito va vai nous nos conduire conduzir ensemble en juntos toute a toda vérité, a verdade. Como diz em jusqu'à ce qu'ils Efésios soient tous capítulo 4, parvenus até que à todos l'unité de la cheguemos foi à et de la unidade da pleine fé connaissance e du do Fils de Dieu. pleno conhecimento Oh do Seigneur Filho de Jésus. Deus. Pour Ó conclure, Senhor Jesus, para terminar, nous avons appris, nous nós somos avons la pensée ensinados, du né? Christ. Temos a mente de Cristo. 1 Corinthiens 2, 1 Coríntios 2, 1 Corinthiens 2, je vais lire le esse aqui chapitre eu vou ler esse capítulo aqui à partir rapidamente, du verset 9. a partir do versículo Mais comme il est 9. écrit, des Mas choses como está que escrito, l'œil n'a nem olhos point viram, vues, nem ouvidos l'oreille n'a ouviram, point nem jamais entendu, qui ne sont penetrou em point coração montées au humano, cœur de o que l'homme, Deus tem des choses que Dieu a preparado para préparées à aqueles ceux que qui o l'aiment. amam. Mais Dieu ne Mas les a Deus révélées par não lo l'Esprit, revelou car l'Esprit pelo sonde Espírito, tout, porque o même Espírito les a todas profondeurs as de coisas Dieu. perscruta,
até mesmo Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans les choses de Dieu. Pour connaître les choses de Dieu, nous avons besoin que l'Esprit nous guide, car en toutes choses, en quelle chose? En toutes choses. Tout, ça veut dire tout, à tout instant, dans de petites choses, dans de grandes choses. Nous ne sommes pas de autodidactes. Nous devons nous soumettre à notre professeur, à celui qui nous instruit, le Paraclète, qui est l'Esprit. Oh, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Dis à ton frère, j'ai reçu l'Esprit qui vient de Dieu. Tu es ton frère. Pourquoi? Pour que nous connaissions les choses de Dieu qui nous a été données par sa grâce. Pour que nous connaissions les choses qui nous a été données gratuitement. Et nous en parlons non avec des discours qui enseignent la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Moi, je ne sais pas comment faire ça, les choses spirituelles, mais l'Esprit, il sait. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut pas connaître, parce que c'est spirituellement qu'on juge. L'homme spirituel, au contraire, juge tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'Esprit? Or, nous avons la pensée de Christ. Pour finir, j'ai déjà passé 2 minutes, Romains 8, 8 et 26. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, la fonction du Paraclète. Il nous prend par la main pour nous aider. Ah, tu es faible. La faiblesse, je ne sais pas marcher en esprit, je ne sais pas marcher dans la présence du Seigneur, mais l'Esprit nous assiste et nous prend par la main. Car nous ne savons pas prier comme convient, mais l'Esprit lui-même intercède par nos soupirs inexprimables. Le Paracleto, il est l'intercesseur. Il intercède pour vous et pour moi. Jour et nuit, vous êtes en train de dormir. Le sommeil de 8 heures et l'Esprit t'intercède. Oh, j'espère que Francis, quand il se réveille, sera dans ma présence. Quand Baptiste se réveille, il ouvre la bouche en invoquant mon nom. J'espère que quand Archimède se réveille, il pense les choses d'en haut. Est-ce que vous croyez que l'Esprit t'intercède? Certainement. Non seulement ça. Hébreux 7, que le Seigneur, sous le trône, il intercède pour nous. Lui soit le Seigneur. Il dit, celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que selon Dieu qui intercède en faveur de ça. L'intercession de l'Esprit pour nous est selon la vérité, la volonté de Dieu, pour nous amener au-dedans du Christ. Christ est la volonté unique de Dieu. Voici mon Fils bien-aimé, où je trouve toute mon affection. Écoutez-lui. Loué soit le Seigneur. On a préparé tout ça, mais Amen. La charge a été dispensée. Que Dieu puisse nous bénir tous. Demain, la parole va continuer avec les frères Flav, la même heure, à 20h depuis Bauru. En vous recommandant que nous puissions suivre par notre téléphone ou notre télé. Si vous n'êtes pas à l'église pour être ensemble, mais allons suivre les églises Polo aussi. Et mardi matin à 9h30, nous aurons le message avec Frère Miguel à partir de Polo du Beraba. Que lui soit le Seigneur, que le Seigneur puisse nous bénir. Après, nous allons prendre 5 minutes ici. Allons partager un petit groupe. Nous disons au revoir aux frères qui nous regardent sur YouTube. Et Jésus est notre Seigneur. Amen.